here I am in front of Open House Restaurant and viewers, this place is huge. So let's start exploring. Open House Restaurant memiliki konsep Mediterranean yang bisa lo lihat dari furniture dan ornamen-ornamen yang digunakan. Yang paling terlihat jelas nih viewers adalah desain lantainya yang terbuat dari pecahan keramik. This place is surrounded by big trees and a lot of greeneries yang membuat suasana di sini relaxing dan setiap sudut ruangannya open air, so you don't need any conditioner. To me, this place is like a big tree house. Apalagi dengan banyaknya akar pohon yang merambat mengelilingi restoran. Setiap spot di tempat ini memiliki tema yang berbeda dan di salah satu spotnya nih memiliki fasilitas jacuzzi yang bisa digunakan setiap customer secara gratis. Well, that's it about the place. Now it's time to check out all about the food. Let's go. I told you before, it's all about the food. Well, if I see food, I'm happy, as you know, viewers. Dan di depan gue udah ada makanannya, appetizer, main course, dessert, and pretty colors drinks. Alright, we always start from appetizer. Dan yang mau gue cobain dulu adalah ini, salted fish Caesar salad. Basically, this is Caesar salad ikan asin. Oke, saladnya biasa selada, ada potongan smoked beef, and also sprinkle of salted fish, ditambah dengan garlic bread. Alright, let's eat it! Okay viewers, this is definitely different from usual Caesar salad yang biasanya pakai chicken or only like smoked beef and everything. Kerasa banget ya ikan asinnya. Jadi buat lo yang penyuka asin, this is really good. Alright, move on. Next, I'm gonna try this. This is falafel viewers. Jadi ini adalah hummus yogurt, terus ada kacangnya juga gitu. Buat lo yang suka makanan-makanan Mediterranean pasti udah familiar ya sama falafel. Spices, ooh la la. This is really good viewers. Teksturnya berasa banget lembut, but rich of flavors. Alright, before I move to main course, I wanna try this. It's green, sesuai dengan pemandangan di belakang ya. Greeneries, and I'm drinking green. Ini adalah Green Day Punch. See, namanya aja ada hijau-hijaunya, green. Refresh. Jadi ini isiannya ada sawi daging, ada nanas, ada melon. Buat lo yang kaget, hah sawi daging? Tenang, nggak berasa kayak sayuran kok, karena masih ada buahnya itu tadi, melon dan nanasnya itu memperkaya rasanya, jadi bikin rasanya tuh segar banget. Oke, I'm refreshed. Move on to main course. This is spaghetti sambal terasi. Mungkin lo bingung gitu ya viewers, orang spaghetti kok pakai sambal terasi? Nah ini uniknya dan juga spesialnya karena walaupun dishnya western tetap ditambah dengan cita rasa Indonesia. Ini seru banget loh, penuh banget isinya. Full spaghetti, terus ada udang goreng tepung, garlic bread, paprika, green peppers and red peppers.
Oke, viewers, buat lo yang suka banget makanan spicy, this will be your favorite karena ini spaghetti biasanya kan pedasnya adalah chili flake. But ini karena ada terasinya itu beda deh, rasanya tetap cita rasa Indonesia. Udangnya fresh banget. I love everything about this plate. As much as I love this dish, but I have to move on from main course to dessert. But wait. Before dessert, okay. I have this pink drink. This is strawberry smoothie. Dari warnanya lebih lembut ya, tapi tetap seger dong. So this is definitely good. Strawberries ice cream, yogurt, and fresh milk. Very rich, but still fresh. Alright, I cleaned my palate for dessert, so it's sweet time! Yay! Look how happy my face! I love dessert, viewers. And this one is apple pie. Apple pie-nya ini dibuat dari green smith apple, viewers. Biasanya apple pie itu di-serve sama vanilla ice cream, but this is special. Ice creamnya durian. I cannot wait to try this. Yeah. This is not too sweet. Green smith apple itu sebenarnya agak-agak sedikit ada rasa asamnya. Makanya ini dishnya ada rasa itu, viewers. Jadi nggak terlalu manis. It's like perfect choices on my table. This is like crazy. I love these dishes. Alright viewers, I'm done eating now. Tapi masih banyak banget nih tempat yang harus gue explore di Balikpapan. So, let's visit another must-go places in Balikpapan. And remember, get hype with a Black News.